Don't you wanna have fun? Fool around someone? 'Cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Labas rytas. Dabar yra jau pusė 10. Tai susipakavom ir stumėmės dviračius iki kelio ir mintim toliau. Vakar nuvažiavom apie 70 km, bet šiaip visa statistika yra po kiekvieno filmukų dienos. Dienos statistika yra visa, kiek važiavom, koks vidutinis greitis, kiek minim. Tai va. O dabar stumėmės iki asfaltą ir mintim toliau iki Kopenhagos. Kopenhaga jau visai nebetoli. Gerai. Lekiam. Yeah, his baby said that they don't got a future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry's won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine. Got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. Red eyes while he said, don't you wanna have fun? Fool around with someone. Don't you wanna have fun? Never mind my dumb heart, it needs a little kickstart. Užkandom Circle K sumuštinių, mansteriuko ir važiuojam dabar iki Kopenhagos centrinės stoties ir mėginsim su traukiniu nusigauti iki Švedijos. Tai iš Kopenhagos stoties į Malmės miestą. Žiūrėsim, kaip seksis. Who needs a job to pay the rent is busy. Gotta feel free sometimes, right? What doesn't make you will only make you stronger if you believe what they say. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Red eyes while he said, don't you wanna have fun? Fool around with someone. Don't you wanna have fun? A little kickstart, 'cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Nu va, tokia ta Kopenhaga. Žiauriai daug dviračių. Future like that, it hurts. So giving something worse to pass the time. Don't you wanna have fun? Fool around with someone. Don't you wanna have fun? Nu, einam aiškintis. Kur bilietai, kiek bilietai, kaip bilietai. Stotis, tai nemaža, graži. Taip, tai va, automatas, bilietai arba vietas į Malmo. 2 suaugę, 2 dviračiai. Cold pizza Tuesday. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for that new wave. I think I like it how it is. Cold pizza on a Tuesday. I got food up in the fridge.
Y'all keep looking for a new wave. I think I like it how it is. My shoestrings untied, I'm running full speed, with scissors in hand. I love pointy things, let's fall on the floor next to all of our needs. Let's lose inhibition, let's fly like our dreams is reality. Real things ain't quite what they seem. Once you hold it, does it gleam? If it's green, is there a soul? Is a soul a real thing? If you're really in the know, is it all a scripted show with the cameras and lights and the laugh track to kill all of my loneliness inside, and a casting crew of friends who are always there when things get dry to crack a joke? But instead I'm hearing Cali up in smoke in real life where the whole world broke and the pizza always froze. But it's all good, this is all I'll ever know. So I better chow down while the food straight snow. Make my own damn waves inside my own studio, taking life for what it is, even if it's getting Cold pizza on a Tuesday. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for a new wave. I think I like it how it is. What you got good? It's always as good as it gets, even throughout all the mess and regrets, piled cigarettes and the rest. All you got's every breath till your last, and then you'll be dead. So live it all good, eat the journos in bed. Be grateful for what you got, don't let that ego in head. Keep it free, boy, keep them strings off me, boy. No steps, no sticks, no Jau 4 valandas vakaro. Numinėm šiandien jau 46 km. Važiuojam į Švedijos miestą. Mieste reiks nusipirkti atsigerti. Vėl vakarienę kažkokią tai. Ir tęsim kelionę toliau. Y'all keep looking for a new wave. I think I like it how it is. Palikom liundą. Užėjau partuoje, nusipirkom vakarienę, šiltą vištą, salotų maišiuką. Tai viską susimaišysim, bus pastas. Dar spraituko. Ir viskas, dabar jau nuvažiavom 55 km. Yra 5:30. Tai mėginsim gal nuvažiuoti dar 30 km iki ežero kažkokio. Ten yra ir kempingas, ir šiaip gal vietą aplinką bus, matysim, gal į kempingą nueisim, gal ir šiaip į vietą kokią susirasim ir įlysim. Matysim palei situaciją. Tai viskas. Minam dar tuos 30 km, gal numinsim, matysim, irgi gali būti sunku mintai. Neaišku, nes kaip ir vėjas yra nemažas. Google Mapsai rodo, kad reikia 1,5 valandos minti. Tai 15 kg, reikia kokią 18 kg į valandą palakyti, gal ir išeis. Gerai, sukam pedalus, toliau duosiu žinot, kaip sekėsi. Radom kempingo vietą, tvarėm į kemperį, nebeieškojom laukuose, nieko nelabai ko buvo aplinkui, tai mėgosim šiandien kempingą.
Čia va, palapinių vietos. Kainos nebuvo, vokai pridėti, laisvų vietų, pasiėmiau voką su kortelėm į namukus ir pats viskas susitvarkai, o rytoj susimokė, nežinau, lyg tai 3 eurų, tik tai 3 eurų vieta palapinių, bet kaip suprantu, galima ir 2 statyti, kiek nori tu čia į tą vietą, jeigu telpsi, tai... Tai va, šiandien miegosim kempinge ir tiek reikalų. Saulė jau kaip ir nusileido praktiškai. Dar biškį liko šviesos, bet turėtų lempą susijungti šalia, tai tamsu nebus. Viskas einu statyti palapinės ir iki rytojos.